السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. اليوم سنتحدث عن مصادر الأفعال الخماسية والسداسية. الخماسية the verb from 5 letters. السداسية from 6 numbers. الخماسية from 5 letters. السداسية from 6 letters. the verb. الخماسية والسداسية both of them. We talk about الثلاثية and الرباعية from 3 letter, 4 letter, now 5 and 6 letters. We talk about المصدر. We form المصدر from the verb. كتب يكتب كتابة، قرأ يقرأ قراءة، سمع يسمع سماعا and so. Now, yes. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy veremos el masdaru al-fil hamziyati wa sudasiyati. ¿Qué significa? El masdar es lo que vimos que sale de los verbos, deriva de los verbos. Al-fil son verbos. Humaziyati tiene que ver con que son de 5 letras y sudaziyati tiene que ver con que son de 6 letras. Entonces veremos al masdar de los verbos de 5 y 6 letras. Antes vimos de 2, 3 y 4. Ассаляму алейкум. وعليكم السلام. Бисмилля. Сегодня наша тема масадиру, маздары аль-афаали от глаголов хумасияти, пятибуквенных, судасияти и шестибуквенных. То есть маздары, которые образуются от пятибуквенных и шестибуквенных глаголов. Yes. Okay. In this group, we have Alif, Ba, Jim. Alif, Ba, Jim. Now in Alif, the verb start with Ta. Verb start with Ta. تعلم, تقدم, تنافس. All this verb, past verb. المصدر تعلم, تعلم, the same thing. Without tanween, no problem. تعلم with meme. But here we have fatha with al-masdar became dhamma. تعلم, تعلما. تعلم verb. تعلما, it's noun. This is al-masdar from التعلم. تعلم هو تعلم. تعلم educated. التعليم education. تعلم الطلاب تعلما. Students are educated and education. تعلما. Imperfect method. التعلم. Now تعلم فعل ماض، تعلم مصدر، الطلاب subject. المصدر here it's مفعول لأجله, because المفعول لأجله emphasize the verb and we form it from the verb. أكل أكلا، شرب شربا، تعلم تعلما and so. تعلم الطلاب تعلما. If the verb الخماسي and السداسي started with ta, we just change الفتحة in the past to ضمة. تعلم تعلما. Here we have one letter ta, ain, double lam, because we have shadda. 5. This verb from 5 letter khumasi. Ta'allama, double lam, because we have shadda.
اللام here with فتحة. اللام with المصدر with ضمة. The rule say الفعل المبدوء بتاء if the verb الخماسي and السداسي started with تاء يكون المصدر it is the same thing, the same weight of his past verb like this تعلم, but مع ضم ما قبل الآخر we put ضمة before the last letter. The last letter ميم we put ضمة. تعلم الطلاب تعلما. Student, educated, and education. Yes. Shukran. Bismillah, entonces veremos, aquí tenemos 3 cuadros, empezaremos por el cuadro de la alif, y en el cuadro de la alif tenemos verbos que comienzan con ta. Entonces, como el primer ejemplo dice, ta'allama, al-tulabu, ta'alluman. Entonces, en este caso veremos que todos los verbos comienzan con ta. Y la regla dice que si el verbo comienza con ta, se mantiene cuando se convierte en masdar, que es el sustantivo de ese verbo, se sostiene la misma forma de escribir como es ta'allama, solo que se va a cambiar, en este caso, la fatha de la anteúltima letra. En este caso tenemos que ta'allama, sobre la yadda hay una fatha, entonces se va a cambiar en el siguiente ejemplo, ta'alluman. Entonces se cambió la fatha por la dhamma. Entonces, ta'allama es un verbo que significa como educar. O sea, sí, está en pasado, pero tiene que ver con que son educados. El verbo de educar. Entonces, al-tulabu son estudiantes y ta'alluman significa, sería como con educación. Entonces, sería, son educados los estudiantes con educación. Educación en este caso es el sustantivo y proviene de educar, que es la palabra, el verbo ta'allama. Entonces la regla va a ser esa, que los verbos que están en pasado, que comienzan con ta, la anteúltima letra, o sea que siempre va a haber fatha en los verbos del pasado, la anteúltima vocal, que es fatha, se va a cambiar por una dhamma. Y además, también estamos hablando de los verbos de 5 y 6 letras. En este caso, ta'allama son 5 porque las yadda son 2 L. Entonces, bueno, continuamos con los ejemplos. Tafadhal. Первый пример та'алляма, глагол прошедшего времени, узнали, ат-тулябу, ученики, та'аллюман. У нас глагол та'алляма и маздер от него та'аллюман. Видим, что здесь 5 букв в корне. И, соответственно, переводим узнали, студенты, знание, познали знание. Используется это для усиления значения самого глагола. Yes. Now, تقدم الحافظ تقدما. الحافظ, the person who memorize القرآن الكريم, الحافظ. تقدم, advanced. Advanced, تقدم. الحافظ تقدما, good, advanced. Now, also we have دال شدة before the last letter فتحة. With المصدر, we put ضمة. تقدم, تقدما. الحافظ had advanced. تقدم الحافظ تقدما. تقدما, just we change الفتحة to ضمة. تقدم verb, تقدما it's noun. Yes. Shukran. Bismillah, entonces. La segunda, taqaddama
al-hafidu takadduman. Entonces, takaddama es un verbo que significa avanzó. Al-hafidu es quien sabe de memoria el Corán. Un hafiz del Corán es esa persona que sabe de memoria el Corán. Entonces, avanzó al-hafidu, el hafiz, takadduman, bien avanzado. Entonces, sería como que avanzó el hafidu de manera avanzada, ¿no? O avanzadamente. Entonces, el primer ejemplo que es takaddama es el verbo, que está en pasado, comienza a contar, y luego su masdar, o sea, el sustantivo del verbo, nos va a quedar takadduman, con damma en vez de fat. Tafadhal. Bismillah. تقدم добиваться حافظу добился хафиз تقدما прогресса. Такаддама — это достигать, прогрессировать, продвигаться, и, соответственно, переводим как добился хафиз прогресса. Такаддама — пятибуквенный глагол, и из него образуется мастер такаддуман. تقدما. Yes. تنافس الكتاب تنافسا. The same thing. تنافس تنافسا. Here also we have 5 letters. الفاء before the last letter we put الضمة تنافسا. التنافس compete تنافس. تنافس الكتاب. الكتاب the writers or authors. The authors compete تنافسا, competition. تنافس الكتاب تنافسا. Yes. Shukran. There is a question from a sister. If all the words finish with fathatain, Because here now تعلما, because it's مفعول لأجله, مفعول به, we write like that. But if we write تعلم without alif, just double dhamma on above the meme. When we need to put al-fatha in the last, we put this alif. تعلما تقدما. تعلم تقدم without fatha, just double dhamma. Or تعلم تقدم double kasra. Just with alif we put التنوين النصب we put al-alif. Yes, shukran. Bismillah, entonces, por un lado, sí, al ser sustantivos, terminan con fathatain o dammatain o kasratain. Por ser sustantivos se hace doble. Pero además, algo extra es que al tener fatha, se le agrega esta alif de manera extra para sostener la fathatain. Pero en el caso de que sea con dammatain, no se le agrega la alif, ni tampoco en el caso de kasratain no se le agrega la alif. Pero en síntesis, los sustantivos sí se coloca al final doble vocal. Bien, entonces, en este tercer ejemplo tenemos tanafaza al-kutabu tanafusan. Entonces, aquí el verbo es compitió de competir, empieza con ta y todo va con fatha. Y luego tenemos al-kutabu, que es el autor o el escritor, al-kutabu, quien hace los libros, tanafuzan, en la competencia. Sería el sustantivo. Entonces aquí se repite que la anteúltima letra, en este caso es la fa, que tiene arriba una fatha, entonces vamos a tener sobre la fa del sustantivo una damma. Entonces compitió el autor en la competencia. Tafadhali.
Третий пример. Танафаса. Соревнуются. Танафаса. То есть это глагол прошедшего времени. Соревновались. Кутабу. Писатели. Танафусан. Соревнованием или танафаса это у нас соревноваться, а танафуса это соревнование. Ustad Ramadan, can it be in the meaning like these writers would have competition with each other? In that meaning? Not with each. التنافس with all the people make تنافس. Compete. تنافسا the method of compete. Okay. The noun from it. Thank you. Да, то есть получается соревнование, танафаса это соревноваться, а танафусан это от глагольно существительное соревнование. То есть соревновались писатели соревнованием, то есть конкурсом, проводился конкурс писателей. Yes. Yes. Now, second group with همزة الوصل همزة وصل. This همزة وصل, not همزة قطع. اشتد همزة وصل. If we put واشتد, we don't pronounce it. This همزة قطع. همزة وصل, sorry. همزة الوصل, if the verb from 5 or 6 letter started with همزة الوصل with المصدر اشتد اشتد. Here الدال before the last, before the end one, فتحة. Here became كسرة. Here we put ضمة with تاء. With همزة الوصل, we put الكسرة on the third letter. The third letter, we put كسرة and we added another alif. This alif. This alif, because we have التنوين. We put alif. Here we have double shadda. Why we have double shadda here? Here we have just one, because this dal with shadda. Ishtadda. Ashadda double letter. Double dal, this double dal, and we put alif between them. Ishtadda, ishtidad. Ishtadda al-harru, al-harru, the heat for the weather. الحر الحرارة the heat. اشتد الحر اشتدادا. The heat intensified very much. اشتدادا, it's very hot. اشتد الحر اشتدادا. The heat intensified very much. Now, اشتد also فعل اشتدادا مفعول لأجله. It's now مصدر. اشتد يشتد اشتدادا. If the verb 5-6 letter started with همزة الوصل, the third letter we put كسرة instead of فتحة. اشتي اشتي اشتد اشتداد, and we put another we put also an alif before the last letter. Is اشتد اشتداد. Before the last letter we put alif. This alif because we have التنوين. اشتداد تنوين ضم without alif. We put التنوين above the dal. اشتداد under the dal, but we with التنوين النصب we put alif. So when we read Al-Quran Kareem, we have rule of al-mad. مد عوض عن التنوين. مد instead of التنوين. Like this. اشتدادا. كتابا. منشورا. منشورا. When we the rule التجويد with it, مد عوض عن التنوين. مد instead of التنوين. Here the same thing. We here put التنوين above الألف
because it's تنوين النصب. اشتد الحر اشتدادا. Here we have two things. We put كسرة instead of فتحة, and we put ألف before the last letter. Yes. Shukran. Bismillah. Entonces, ahora el segundo ejemplo, el primer ejemplo del grupo de la Ba, vamos a ver que son palabras que son de 5 o 6 letras y que comienzan con la Hamza al-Wasl, que es la Hamza así como sin una letra arriba, sin una vocal, Hamza al-Wasl, y que además tienen 5 o 6 letras. Entonces, en el primer ejemplo tenemos Ishtada al-Harru Ishtidadan. Entonces, se producen dos cosas. Por un lado, nuestro verbo que es Ishtada comienza con Hamza al-Wasl y eso se mantiene, pero en la tercera letra, que es la Ta, Ishti, nos va a quedar en vez de una fatha, una kasra. Esa es la primera regla, que en verbos que comienzan con Hamza al-Wasl, que son de 5 o 6 letras, va a cambiar de la fatha a la kasra en la tercera letra. Y además, en la anteúltima se le va a colocar una alif. Por ejemplo, ishtidadan. ¿Por qué? Porque vemos que en la palabra original hay una shadda, o sea que hay doble D, doble dal, y en este caso la anteúltima letra se va a ser alif, porque el verbo termina con dal, y la última alif que vemos es la que sostiene la fathatain, no es que esté agregada por la regla del verbo, sino que es aparte, porque sostiene la fathatain. Entonces nos va a quedar ishtidadan. Se cambió la kasra por la fatha por la kasra y se agregó en la anteúltima una alif. Y significa en español se intensificó, ese es el verbo ishtada, se intensificó al-harru, el calor, ishtidadan, intensamente o intenso, que es el sustantivo del verbo. Y otra aclaración, en el Corán al-Karim, en vez de utilizarse la fathatain, se utiliza el mad en vez del tanwin. Entonces sería ishtada en vez de ishtadan. Tafadhal. Следующая группа, да, и первый пример у нас иштадда, усилился аль-харру, усилилась жара, ишдидадан, усилением, то есть стало жарко, прижарко, то есть имеется в виду, что стало очень жарко. Но здесь глагол у нас иштадда, и маздар ее иштидадан. Yes? Yes. اصفر الزرع اصفرارا. الزرع, the plants. اصفر became yellow, this color. اصفر الزرع اصفرارا. Also اصفرار, it's مصدر. اصفر, we have here شدة, double راء شدة, double راء. Between them الألف, the letter before the last letter فتحة became كسرة. اصفر الزرع اصفرارا. Planets be yellow color. Yes. Shukran. Bueno, aquí el segundo ejemplo. Isfarra al-zaru isfiraran. Entonces, isfarra significa se volvió amarillo, está conectado con el color amarillo el verbo. Entonces,
se volvió amarillo. El zar'u, las plantas, y isfiraran, amarillas. Entonces, amarillas tiene que ver con el verbo de convertirse en amarillo, por eso tiene la misma raíz. Y vemos que en la tercera letra, como dice la regla, en vez de ser una fatja va a tener una kasra, y y en la anteúltima letra se le va a poner una alif. Entonces, en vez de que la shadda esté escrita así, se va a poner entre las dos ra, se va a poner la alif, porque el verbo es como que termina en la ra. Solo que la última alif es un agregado para soportar la fathatain. Nos quedaría entonces, se volvieron amarillas las plantas, sería como amarillentas o amarillas. Tafadhali. Следующий пример, второй. Исфарра, пожелтела заргу, трава исфираран, желтизной. То есть трава стала желтой при желтой. И исфарра глагол пятибуквенный, и его мастер, то есть отглагольно существительный, исфираран, это желтизна. Yes. اطمأن الخائف اطمئنانا. الخائف the fear person. Fear from something. اطمأن be rest. Reassured. اطمأن الخائف اطمئنانا. The fearful person is reassured. Also, اطمأن. The third letter فتحة here ما مي. اطمي. اطمى. اطمي. اطمئنان. Double noon شدة. Double noon. Before the last letter we put الألف. اطمأن. اطمئنان. Yes. Shukran, Sheikh. I don't understand the meaning of the word admana. اطمأن. Idmana, yes. What? If Is it like calm down? calm down, yes. Calm down. Yes, Yes. thank you. Okay. Bismillah. Entonces, Idmana se calmó al haafu, sería como una persona que es miedosa, al haafu, idminanan, calmándose. Entonces, el verbo es idmana, que se calmó, y vemos que comienza con la hamsel wasel, y luego, si vemos el sustantivo, nos queda idmi, o sea, con kasra en vez de fatha, y en la anteúltima letra, que es la nun, va a tener una alif. Entre medio de las dos, de la shadda que está separada y se pone una alif. Y por último, sí tenemos la última alif, que es aparte, como ya explicamos. Entonces, se calmó, claro. Y sukun, claro, y sukun en la hamza, y se calmó la persona temerosa con calma. Tafadhali. Третий пример. Итмаанна. Глагол успокойте. Успокоился. Хаифу. Хаифу. Тот, кто боится, боязливый, испуганный. Итминанан. Итминанан. Если итмаанна это успокоился, а итминанан это успокоение.
существительное от него. То есть успокоился, испуганный, успокоением или стал более уверенным, испуганный человек вот в этом плане. Yes. Istakbara. Here we don't have any shadda. Like these examples. Istakbara. Istakbara. Arrogant. From al-kibr. Arrogant. Istakbara al-kafiru istikbaran. Al-kafir, unbeliever one. Istakbara, arrogant. Istikbaran. Also, the third letter fatha, ista, here we change it to kasra. Istikbaran. Before the last letter, ra, we put alif, istikbaran. Istakbara al-kafiru, istikbaran. The unbeliever one, arrogant. Yes. Shukran. Bueno, aquí a la cuarta, Arba dice, istakbara al-kafiru istikbaran. Entonces, sería como el verbo de ser arrogante, como cuando alguien es arrogante. Al-kafirun, el no creyente. Istikbaran sería con arrogancia. Entonces, viene el sustantivo que sería arrogancia o arrogante del verbo ser arrogante. Entonces, como fue arrogante, no creyente, arrogante. Bismillah, entonces acá en la tercera letra tenemos que cambia la fatha por la kasra y que hay una, en la anteúltima letra vamos a tener una alif también. Rafa también. Четвертый пример. Истакбара стал высокомерным или стал надменным. Кафира неверный. Истикбарон. То есть высокомерием. Стал надменным, неверный своим высокомерием. Видим, истакбара это у нас шестибуквенный глагол, и его мастер истикбарон. Стать высокомерным, высокомерие. Yes. In these examples, we have itma'anna, al-hamza above the alif. Itma'nan above this. Why that? We talk about that when we talk about how we write al-hamza. If al-hamza with fatha, we put it on al-alif, itma'anna. Before it also fatha, itma'a. With dhamma, we write it above the waw, like al-mu'min. And a kasra, we write it on this, we called it nabra. Here, sukoon, before it kasr, so we write it on this, like ya. Itmi'nan. Sukoon, before it kasra, al-kasra, we write it on like ya. Itmi'nan. We call this nabra. Al-fatha with alif, al-dhamma with waw, al-kasra above the ya. Yes. Shukran. Entonces, aquí en el tercer ejemplo tenemos que idma'ana, tenemos al-hamza, tenemos arriba la fatha. Pero en el caso del sustantivo tenemos idminanan. Entonces, la regla dice que si tenemos una kasra y después una hamza, esa hamza va a ir con sukun.
Y esta conexión, cuando hay una palabra con kasra y después una palabra con hamza, o sea, una letra con kasra y le sigue una letra con hamza, se va a llamar nabra. Entonces, no se le puede volver a colocar como estaba antes, sino que deberá colocarse sukun, porque en la letra anterior hubo una kasra. Tafadhali. Так, здесь у нас как мы образовываем мастер, если в итма'ана мы видим хамзу с фатхой, поэтому она стоит на хамзе, получается. А когда мы формируем мастер, получается итминанан. То есть уже хамза уже не идет на лябре, то есть набра, потом хамза и сукун сверху. Итминан. На это обращаем внимание. Yes. Now, Jim also started with Hamza, Hamzat Wasl, the third letter with Fatha, with Al-Masdar, we put Al-Kasra, the same thing. But here we have a vowel letter, A, Ista'ana, Istaqama, Ista'ana, Istafada. In this case, we just put التاء المربوطة in the end. We put كسرة instead of فتحة, and in the end we put تاء المربوطة. استقامة, استقامة. استعانة, استعانة. استفادة, استفادة. Jim, we have a vowel letter. استقامة. الشاب استقامة. الشاب, the young person, the youth. استقامة, be in good way. اهدنا الصراط المستقيم. استقام الرجل استقامة. The youth or the young man became in good way. استقامة. استقام, استقامة. Like here, we put the third letter with kasra in al-masdar, but here we don't added alif in the end before the last letter. Just we put ta al-marbuta, close ta. Yes. Shukran, bismillah. Entonces, ahora en la Jim, que es el último grupo, tenemos que también los verbos comienzan con la Hamz al-Wasl, pero la diferencia es que tienen un sonido vocal, que en este caso es istakama. Tenemos aquí la alif, así como en los siguientes ejemplos, que se llaman sonidos vocales. Entonces, istikama comienza con Hamz al-Wasl y tiene en la anteúltima un sonido vocal, o sea, la vocal es un sonido, no es solamente una vocal corta, sino que es una vocal larga, porque es una letra, y veremos después en lo que es el sustantivo, tenemos verbo istakama, y el sustantivo queda istikamatan. ¿Qué cambió? En la tercera letra cambia de la fatha a la kasra, como en el anterior. Pero aquí la otra regla es que termina todos estos con ta marbuta. Ta marbuta es la ta cerrada. Entonces, aquí las dos reglas son que cambia la fatha por la kasra en la tercera letra y va a terminar la palabra del sustantivo con ta marbuta, o sea, la ta cerrada. Entonces, istakama sería como que se convirtió a un buen camino, refiriéndose al Sirat al-Mustaqim, el camino correcto. Istakama es como fue por buen camino. Al-Shabu es el joven, o sea, una persona joven.
istiqamatan. De manera buena, o sea, de manera buena. Entonces sería el sustantivo del verbo. Tafadhali. Группа G, у нас тоже глаголы шестибуквенные, 10-й породы истакома. Мы видим, что это в первой породе был кома яхуму, то есть вторая коренная буква алиф. Если в группе Б при образовании маздера мы добавляли алиф, удлиняли, то в группе G, из-за того, что у них вторая коренная, одна из коренных букв слабая, алиф, мы не можем удлинять бесконечно, но мы при этом, тогда мы добавляем тамарбуту. И получится, что истакома это у нас становиться праведным, честным, шабу, парень, мужчина, юноша, истикоматан, правдивость, истакома становиться правдивым, праведным, истикома это правдивость, то есть стал правдивым парень своей праведностью или своей честностью, разные синонимы. Yes? استعانة المؤمن بربه استعانة. The believer استعانة seeks help from Allah سبحانه وتعالى. seek يبحث عنه. استعان المؤمن بربه استعانة. The believer seeks help from his Lord بربه. استعان ask to help. استعان استعانة. Also just we change الفتحة to كسرة and put تاء مربوطة in the end. Yes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Aquí la segunda. Yes. Ista'ana al-munnu birabbihi istighanatan. Entonces, el verbo es ista'ana, que es como buscó al-mu'minu, el creyente, birabbihi, de su Señor, istighanatan, buscándolo, como que cuando uno busca el perdón de su Señor, cuando uno lo busca a Allah. Entonces, el verbo acá, como este grupo comienza con alif y tiene un sonido vocal que también es alif en este caso, y veremos que en el verbo vamos a tener, en vez de ista'ana, vamos a tener en el sustantivo isti con kasra, y a lo último va a haber la ta marbuta, la ta cerrada. Entonces, buscó el creyente de su Señor, buscándolo, como buscando su perdón. Podría ser un ejemplo. Entonces, sustantivo del verbo. Solo cambia la tercera vocal de fatha a kasra y finaliza con ta marbuta. Tafadhali. Второй пример. Истагана попросил о помощи аль-му'мину, верующий, бираббихи, у Господа своего, истиганатан. Тоже помощи попросил, либо содействия, поддержки, то есть попросил помощи верующий у Господа своего поддержки. Видим, что истагана, а маздер его истиганатан. Просить о помощи и помощь непосредственно, содействие, поддержка. Yes. استفاد الباحث من الكتب استفادة. استفاد يستفيد benefit. الباحث researcher
the researcher benefited من الكتب from the books استفادة. Also, التاء with كسرة the third letter and التاء المربوطة in the end. تاء مربوطة تاء مربوطة. Yes. شكرا. Y aquí la última, الثلاثة es استفادة الباحث من الكتب استفادة. Entonces, istafada es benefició al bajizu a la búsqueda minal kutubi de los libros istifadatan beneficiosamente. Entonces, vamos a tener que el verbo también, que es istafada, se le va a cambiar en el sustantivo la fatja por la kasra, isti, y luego va a terminar en fadatan, con una ta marbuta. Tafadali. Третий пример. Истафада. Извлекать пользу. Извлек пользу. Бахиту. Исследователь. Миналь кутуби. Из книги. Истифадатан. Пользу. То есть извлек исследователь из книги пользу. Истафада. Извлекать пользу. Истифадатан. Польза. Yes? Yes. In this lesson, we finished al-masadir from 3 letter, 4 letter, 6, 5 letter. Now, the rule say is started with ta zaida in the beginning, like the first one with ta, just we put dhamma before the last letter. Okay, this is our lesson. After a minute, inshallah, we have Quran Kareem lesson. You can join us. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. If there are any question, you can ask on Telegram group. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.